शाद हो। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। क्या बात है, क्या कह दिया आपने? ये हुई ना बात? बिल्कुल। कितना वीरान उसने चमन कर दिया। समझ गए ना आप सब? समझ गए सब? समझ गए? कितना वीरान उसने चमन कर दिया। जरा आप सब बताएं कितने लोगों ने मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने देखा है? माशाल्लाह तकरीबन सभी लोगों ने देखा है। दिल जो कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही। क्या बात है, हक बात है ना? हाँ बेशक। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की गए, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन। तकबीर, नारे तकबीर, जलसे सीरतुन नबी, अदनान प्रतापगढ़ी, नारे तकबीर। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं ऐसे नज़्म पढ़ूं, अब आप लोग शांत बैठे तो इसमें क्या मेरी क्या गलती भाई? सब समझदार लोग समझ रहे हैं। वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। ये मिसरा सुनिएगा। बिल्कुल इरशाद हो। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की गए, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। यही नहीं और सुनिए, बिल्कुल इरशाद हो। मीडिया आज नफरत उगलने लगी। ये मीडिया नहीं है अदनान प्रतापगढ़ी, वो दूसरी मीडिया। हाँ मुझे पता है, वो पैसों का खेल है। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने, आप सबसे ज्यादा बेदार तो मैं छोटा भाई है, वतन कर दी। इसके लिए एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कहते गए अलल ऐलान, क्या बात है, कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। इस्लाम पे हम कुर्बान, किसी से हमें क्या डरना। इस्लाम पे हम कुर्बान, किसी से हमें क्या डरना।
لڑ جاتے ہیں ظالم سلطان سے، لڑ جاتے ہیں ظالم سلطان سے، کچھ خوف نہیں ہے ایمان سے، دنیا کے ستم غر لشکر سے، گھبراتے نہیں ہم طوفان سے، جب ساتھ میں ہے قرآن، جب ساتھ میں ہے قرآن، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، تیری کشتی گر ٹکرائے گی، کیا بات ہے، تیری کشتی گر ٹکرائے گی، موجوں کے تماچے کھائے گی، ہم لوگ علی کے تیور میں، وہی علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، مچل کے بول دے سبحان اللہ، تیری کشتی گر ٹکرائے گی، موجوں کے تماچے کھائے گی، ہم لوگ علی کے تیور میں نکلے تو قیامت آئے گی، گر جائے گی ہر چٹان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، حمدی کے نظر میں زیالے ہیں، کیا بات ہے، قطروں میں سمندر پالے، کیا بات ہے بیٹا، حمدی کے نظر میں زیالے ہیں، قطروں میں سمندر پالے ہیں، ہمیں دیکھ کے دریا رستے دے، ہم صبر و قناعت والے ہیں، تم بے شک ہو دھنوان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، مچل کے بول دو سبحان اللہ، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، ظالم یہ چاہتا ہے کہ ہم گھبرا کر ایمان پہچان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے گھبرا کر اپنی پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ جائیں، سبحان اللہ، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، چھوٹا پیکج بڑا دھماکہ، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہمارے قوم کا ہر بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، نور اللہ بھائی کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، صبح شام جو ان کے گن گائے، بالکل بالکل ارشاد، صبح شام جو ان کے گن گائے، کیا بات ہے، کس طرح کوئی غم چھپائے، اوقات نہیں اس دنیا کی، کیا بات ہے، جو آنکھ ہمیں دکھلا جائے، بس حق پہ رہو ادنا، بس حق پہ رہو لوگوں، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، اسلام پہ ہم قربان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا، کہتے گئے علل اعلان، کسی سے ہمیں کیا ڈرنا،
बहुत खूब माशाअल्लाह। आइए दोस्तों, जिंदा दिली के साथ आपने कलाम पेश की है। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अदरान आज इस हड्डी से कहाँ से आवाज निकाल रहे हो बेटा? किसी से हमें क्या डरना, इस्लाम पे हम कुर्बान, किसी से हमें क्या डरना। सुबह शाम पढ़ेंगे ऐबा में, वाह 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 वाह, क्या कहना है। सुबह शाम पढ़े ये हम जी, सुबह शाम पढ़ेंगे ऐबा में, हम अपनी नमाज़े तोहफा में, तुम रोक न पाओगे हरगिज, मस्जिद में पढ़ेंगे मैदान में। हक देता है संविधान, किसी से हमें क्या डरना, कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। इस्लाम पे हम, कोई नारा लगाने वाला नहीं है इसी मजलिस से, एक लोग निकल के नारा लगाए। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, जलसा-ए सीरतुन नबी जिंदाबाद। सुबह शाम पढ़ेंगे ऐबा में, हम अपनी नमाज़े तोहफा में, तुम रोक न पाओगे हरगिज, मस्जिद में पढ़ेंगे मैदान में। हक देता है संविधान, किसी से हमें क्या डरना, कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। इस्लाम पे हम कुर्बान, किसी से हमें क्या डरना, कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलों को खार समझा जा रहा है, गुलों को खार समझा जा रहा है, हमें गद्दार समझा जा रहा है। गुलों को खार समझा जा रहा है, हमें गद्दार समझा जा रहा है। जो पीते हैं इंसानियत का लहू, उन्हें औतार समझा जा रहा है। जो पीते हैं इंसानियत का लहू, उन्हें औतार समझा जा रहा है। सितम तो ये है घर के मालिकों को किराएदार समझा जा रहा है। क्या बात है, वाह। किसी से हमें क्या डरना, कहते गए अलल ऐलान, किसी से हमें क्या डरना। सब्ज़ गुंबद का